bitaw kanang sa kuan rotator cup fracture na kuan sa kuan la. Okay, good afternoon. No? Today is about 14, no? 14. So, helping my neighbor siya, helping my neighbor. So, I'm here with Carlito, no? Carlito, malingin na yung case is about na kuan siya, nadamagan taon niya sa series bus, no? Then, gipirahan, giputangan og metal. So, sa yahang left knee. Again, 2 years na ka-pain ko, 2 years ulit, no? September 10, 2012. September 10, 2012, no? So, again, mo siya yung primero siya nakita sa nga, mong video dito, hanap man na may ano, di ko na maklaro because let nga igamit nila sa laing country, no? Like Russia, like Middle East, na worldwide, ni again, the rules of the Wikipedia is in here, no? Wikipedia policy by uploading copyrighted material without authorization with copyright licensing terms which are incompatible with those Wikipedia authors have applied to the rest of the Wikipedia content. While such material is present in the Wikipedia before it is detected and removed, it will be copyright violation to copy it. Again, copy it. No? For permission to use it, must be contract the owner. Again, Heartist Pure Care, the copyright to the text or illustration of question often, but not always. This will be the original author. Again, I would like to thank my bossing now today. Nakakuha na ko kung kinsa gid akong bossing again. So here, again, na ako'y bossing sa Philippines, kuyog yapon sila ni, no? Again, may bossing gid ay tinuod, karon nakabta na gid nako. The copyright nako is about YouTube. Si Ma'am Susan, no? Si Ma'am Susan, again, thank you kay Ma'am Susan, no? Then please lang to Ma'am Susan, miscommunication na ni primero, no? Again, ako pong sala na-forgot nako ang ako ang password sa PayPal. Please lang nga i-follow up lang ito kay lagi ko tay budget nga ako sang mama sa gisugdi mi pamilya ni Ricky Bubrik town mi, no? Again, kini po dili para sa kuha para this community na especially for the Sambagdos, no? So here Ma'am Susan, inventor here the Wikipedia of Ma'am Susan, the inventor of the YouTube. There is Heartist Pure Care, no? Capital H nya small letter na tanan. Again, capital H small letter na tanan mao ni ako na register, no? Ug guadon po nato diri, oh, kani anak ni Bukoy si Masi Malalay, the CAP and chronic prevention of fever, flu, orange video. This is Heartist Pure Care, transmit Wikipedia. Again, there you are, Wikipedia. Again, here the Wikipedia of Heartist Athena. There, no? Kaya din Wikipedia mo na, no? So this is Arwin and me, no? I'm proud, Arwin, you now be a Wikipedia, no? So again, so here, the next one is the Larry Page, my bossing, no? By which lagi, gibaligya manggod ni Susan ang ihang stocks, no? So ang chairman of the board na karon is about si Google, no? The inventor of the Google, mo ni akong bossing pod si Larry Page. Again, ang init so okay ra? Ang init okay ra? Okay, si Larry Page akong bossing. So kanin duha mo ni akong bossing doon kay si Larry Page mo nakapalit sa share ni Susan, no? Then nasa Wikipedia. Here's the Wikipedia. Richard Branson, also a billionaire in the whole world, nasa Wikipedia. There you are, no? Mao na gini. This is to all my brothers and sisters Filipino. Kalusaman mo, mao na siguro ni time nga mukuan mo na to. You're proud of the Philippines, yeah? There, no? And then si Yang, no? Jerry Yang, the Wikipedia of Jerry Yang, siya nag-invento sa Yahoo. Siya nag-invento sa Yahoo, na billionaire sila. Now, the next one, akong partner ginipod, mao ni nag-una nako bisag way kwarta, si Mark Zuckerberg. Again, di ko ta ka mawa busing, no? Mark Zuckerberg, I know, mao lagi may bungos lang, Bisaya ko, gi-translate din nila into English. Again, gi-translate, o kung sa'yo mo sinultihan, gi-translate nila. Kani ka bukoy, no? Singapore Education. Again, Singapore Education. The next one ay Wikipedia, ang ako ring idol sa una, no? Ang akong idol nga, sus, mo lagi na, nga helping my neighbors, si Bill Gates. Again, there you are, no? Si Bill Gates, pinakadato din ako na ibawaan sa una sa Macintosh something, here the Wikipedia of Bill Gates. Again, the Wikipedia of Bill Gates, no? Now, episode 3, helping my neighbors and patients, whole family and loved ones, no? Kining loved ones, questionably ni, by which amuduol lang na to atong tabangan. Mo no? Again, forget everything. Mo lagi na kay kinsa di man ta ka-blame kung kinsa gi-educate ninyo, no? Kani gi-educate na mo in the American way, in the British way, ana, no? So here, no, my bossing, no Yopson na Mali Yopson, Dr. Yong, mo tagiya sa Sibudok, mo na sakit pud sa iya kay ako ang magugibidyo niya tagiya mo sa hospital, but I told him na dili ko kompetensya sa kwarta, no, usara ko. Di po din ako makuha without them. Ana, no? Nani sila share by which lang nga karong year sa next year nga ako para sa akong pamilya, no? Kay lisod gid mi mo to nga akong papulion si Buddy Arwin na diri. O hopefully again
God knows, no? Di man po di mamakak ang US. By which lagi, Wikipedia, billionaire tanong, ano may nga naman ka? So again, sa Limbangon Super Kids, again, thank you kay gabi, kabaw na gid si May. Ayo, dili ko, ingon ana, no? I'm not daw, kay ba, milyonaryo mo ko, I know God's with me, yeah? So here, nga naman milyonaryo mo ka, kay here, Heart is Pure Care, no? This is the Compton's Encyclopedia, pinakangilingig din ka copyright sa US, no? Compton's Wikipedia, no? Ako itawagan akong tita, thank you kay tita, bisag ugway kontrabida, ang lami ang salida, no? Nya, humanata, we're done in, ato wala makataban sa mga pobre, by which, makuha mo, panguli mo diri, kay tabangan tanis sila, no? So here, the owner of Facebook, Nadia, the owner of YouTube, the owner of Google, the Bill Gates, Richard Branson, and Heart is Pure Care. Heart is Pure Care muna na. Again, ako na nangikuan ninyo. So, nganong makakwarta mata, ako nang explain ninyo. So here, no, I every click na to, okay, 15 minutes na siya, no? Ang init. Okay ra? So here, Heart is Pure Care, no? In cooperation with the best #1 website from Europe and America. Thank you for the support, yeah. I know, malagi nga 14 years po nina ko, 2 years ko giyaad og buang, no? So partner, recruiter, contract, no lock-in forever. Again, that's it, forever, no? Lifetime. Again, akong bossing man sa YouTube here, siya mo gidas akong copyright, no? Karon mo na naapod niya akong kwarta, naapod ang Google, nihatag po na silang AdSense. Mo na og naaday ko katong kuhikihang o patkabuok ananubag ang Google. Then gidabanan ko sa Harvard. Kaya di ko'y binuang ani ilahag ni tanan. Ako lang gihulbad. No? So here's the payment, no? Yun ani ni siya monthly, there you are, no? $, and dollar paid. Kamu mga viewers, wala mo anak, kay naman ni advertisement. Ang advertisement mo nibayad ang tagiya sa kumpanya, in which the auction in the whole world. No? Si George, again George, thank you. Miscommunication na ni Primero George. Again, thank you, Freedom. So here, the rest is kanay, no? YT and Rick Studio, then film section, zoom in. Again, thank you for the support. So kanas lang upat na sa kuan, kini down ni YouTube, naghatag na sila, no? Mo na may partner mo na si YouTube, mo ni sila nakoy kung mga kontrata nila kay si YouTube may gadas akong copyright. Mo gini akong bossing. By which lang gibaligya lang niya ang iyang percent o partly sa ni Larry Page. Mo po niya akong bossing pod. Mo nang chairman of the board, tanan is si Larry Page. Again, nasabtan ninyo. I hope nakasabot mo Pilipino. Kay di ta magdugay ani kay kini ako ang na-discover sa about life, no? Again, to all the CNN hero, European Inventors Award, this is the time gid siguro, no? To all the judges, tanawa lagi ninyo og klaro gid, no? Kay kini ako kinabuhi, dili ni animals yun ani, no? So I'm here helping my neighbors, bisag wa na mi kwarta, no? Naputlang gyud telepono, mamagali nagiso na mauwaw ko sa mama kay princess mo gud pag growing up, no? So again, ako na nang gi-ready. So here's the Larry Page na, mo na Wikipedia ni Larry Page, mo na prepare na ko, no? So dito siya sa European Parliament, ni speech siya, there you are, no? Kay inventor man lagi ka, si Susan Wikisi na yung Wikipedia, asa ni siya, sus pinakada, kaya sila matawahan ng mga dato gini, niya Harvard ni, ako dili po Harvard, dili pa ko kuan, but reality, ako ginang gipaning kamutan, gistadihan, no? Dili ginagi binuang, no? So here again, Richard Branson, this is my family, yeah? This is my brother Anwar, Karin, muni ako ang gingan sa akong kuan, ako, dyan si Richard Branson, when I'm in London, muna, ni kuan to curiosity lang nako, then, para ginis katawhan, no? Again, here's my record also for the Philippines, nga, si Duna Cruz, no? Muni ako mabusing yun, by which lagi, paano si Pacquiao kung wala si Freddie Roach, karon ako na po'y mabawas ni Dokyong, o mudawat na tani sa US, paano si Freddie Roach kung wala si Pacquiao? Money, no? Again, didn't ko nako makuha without them. Karon lang gali sa Rick Studio there, no? Pila ilang baligya 675 pounds. Again, 675 pounds. Again, thank you